bago ang lahat, kayo aking naniyahan mag-subscribe, like, and share at pindutin nyo na rin ang notification bell para sa iba pang mga uploads. Si San Setiel ay isa sa 7 arkangheles at siya ang tagahayin ng mga panalangin sa Diyos at tagapanalangin sa Diyos ng anumang magaling na gawa natin. Ang kanyang taglay ay insensaryo. Magna Minister Misericordiae Dei, petende et omnium fidelium, patron beatis Setiel, contemplare que sumus nostram, humanam fragilitatem, ne nostros aboreas, beatus tobe de dineris, pro nobis semper orares de dimitare, Iesum ventrum redentorem qui, sedens ad dexteram Dei Patris dignatus, est esse nostres advocatus. Deus misericordiarum, Deus indeficiens, que pro imbecilitatis humanae beatibus beatum, Setielem tui misericordiae, ministrum moratem pro nobis, ab imitio esse voluiste, te supplices precamur uttanti. Patronoi patricinie et oratoris orationi, nes ab omnibus malis imminentibus reperi, nostrasque iniquitatis secundum multitudinem miserationum tuarum abolere digneris per Dominum nostrum Iesum Christum. Amen. Pettimige Deo, indulgentiam peccatorum mihi pulcrum. Liberami liberator, animabus pamulorum, sicut Deus.